kumukulo na po siya. Ilalagay na natin itong patatas. Yan, patatas at saka lagyan lang po natin ito. Yan. Yan na lang natin kumulo yan. Yan. Talagay na po yan. Tapos pinakahuli po itong silimere. Yan. Kasi madaling maluto yun eh. Medyo haluin lang po natin. Ganyan. Simple lang yung ating pagluluto ng mechadong pork. Yan, ayan. Lakasan natin konti apoy. Mahina yung ating apoy. Ayan. Lumakas na. Para bumilis. Ayan na. Kukulo na. Takpan lang po muna natin. Kaya lang natin siya kumulo.